Alright, so kita dah habis untuk question number 3 kelas. Kita teruskan dengan the last question of the day. Okay, bukan untuk hari ni lah, the last question untuk this tutorial. Okay, so kita dapat question number 5. Okay, cuma kalau dibaca betul-betul, soalan nombor 5 ni, dia tak adalah exactly berkait dengan 7.3 sangat. Actually, dia juga berkait dengan dissociation of weak acid sebenarnya. So, kenapa saya kata berkait dengan dissociation of weak acid? Sebab kita ada benzoic acid class. Ingat lagi tak? Benzoic acid is a weak acid. Kan? It's a weak acid because benzoic acid ni is an example of organic acid ataupun carboxylic acid. Jadi, bila dia adalah weak acid, dia akan slightly ionized in water. Jadi in this case sebenarnya kita still kena apply apa yang dah belajar untuk weak acid tu lah. Dan kalau dalam soalan ni pun, pada soalan 5B tu, ada part dekat soalan 5B ni, you kena kira pH. Of course, weak acid nak kira pH, you have no other choice. You kena buat ice table, okay, and then you kena solve for X kan. Inilah nanti nak tentukan tu sama ada assumption tu boleh terima atau tidak. Okay, so what do we have here? Kita ada solid benzoic acid. Okay, kalau awak nak tahu benzoic acid ni, dia dalam keadaan asal dia lah garam. Dia macam crystalline solid tau. Dia macam hablo macam tu lah, macam garam tu lah kan. So apa kita buat? So this benzoic acid kita larutkan dalam air. So bila kita larutkan dalam air, itu kita akan dapat benzoic acid solution. Okay, benzoic acid solution. Okay, jadi sekarang ni dalam soalan dia bagi tahu the solubility of this benzoic acid in water adalah 2 grams per liter. Ini baru betul solubility kelas. Bukan molar solubility. Kalau molar solubility itu mole per liter. Ini betul lah sebab dia kata solubility kan. This solubility unit dia adalah grams per liter. Okay, and then in a food science experiment. Okay, jadi apa yang orang yang buat eksperimen ni lah, apa yang dia buat, dia larutkan 2 grams kelas, 2 grams of benzoic acid, dia larutkan dalam 500 ml of water. Okay, soalannya sekarang, yang pertama, ataupun 5A, state the ions present in the solution. Okay, kelas, apa jadi? Bila kita masukkan benzoic acid dalam air, so apa ions yang akan ada dalam larutan tersebut? Anyone? Okay. So what are the ions present? C6H5COO. Okay. H plus sir. Okay, sekejap. Kita pause sekejap. Pause sekejap. Nampak tak tadi? Bila saya tanya apakah ion yang hadir dalam tu, you all akan agak struggle sikit nak sebut C6H5CO minus. Susah kan? Sebab tu saya dah pesan kan awal-awal dulu. Bila you belajar kimia ni kelas, try lah try to learn the names. Kan? Cuba belajar nama dia. Contoh kalau ion tu, cuba belajar nama dia. Especially sebab tu nanti bila you masuk semester depan, okay, so hopefully dapat jumpa you all lagi lah semester depan okay. You akan belajar organic chemistry tau. Organic chemistry. Dalam organic chemistry, biasanya kalau you tengok topik organic chemistry ni, dia akan ada setiap topik tu, dia akan ada the first part of the topic, okay, you akan belajar macam mana nak menamakan organic compound. Sebab apa tau? Sebab organic compound ni, kalau you tak belajar nama dia, you akan ada masalah nanti nak sebut benda itu apa. Contoh macam ni kan, benzoic acid. Takkan kalau you tak tahu nama, takkan you nak sebut C6H5COOH. Every time you nak sebut benda tu ke? Tak, ini okey lagi kalau C6H5. You tahu tak, organic compound ada yang ada sampai 30 carbon, ada yang sampai 50 carbon dalam dia. You just imagine kalau you tak tahu nama dia. Nampak tak? Kan? Takkan setiap masa you nak sebut alfabet dalam formula itu. Kan? Jadi ni satu apa? Okay, supaya you all lebih senang lah kan untuk nak sebut nama-nama ni. Jadi tak adalah macam kadang kita ambil as simple as sodium hydroxide lah. Saya tahu benda ni memang susah you all nak tukar habit. Still sodium hydroxide sebut NaO kan. Sodium hydroxide lah sebut nama dia. Okay, sebab benda ni tahu, ni saya share experience
kadang-kadang ada student dia dah masuk first dia dah buat degree kan, dia dah sampai kadang dekat dia dah buat dia punya presentation final year project pun kan, yang ambil chemistry lah ni, saya bagi example yang ambil chemistry, kadang-kadang dia masih lagi sebut NaO, nampak macam tak profesional lah macam tu kan. Okay, takkan you dah sampai peringkat degree sekalipun, okay, you masih lagi macam tu. Okay, so cubalah cuba, benda ni takes time, saya tahu dia ni bukan benda yang overnight you boleh, okay, dia boleh familiar dengan benda ni kan, jadi ambil masa lah, cubalah belajar daripada sekarang kan, jadi tak adalah, okay, nanti sampai mana tahu kan you buat sampai PhD pun, masih lagi NaO lagi kan, sampai bila kelas kan. Okay, tu sedikit lah tengok petang-petang ni dah. Baik, sir. Okay, right, so balik pada soalan. Jadi sekarang ni kita tahu kita ada benzoic acid. Jadi kalau benzoic acid, jadi apa ions present? Betul lah apa you jawab tadi, cuma saya nak tahu nama dia apa. Ion itu adalah kita sebut sebagai benzoate ion class. Ni, this ion, kalau you nak tahu, nama dia adalah benzoate ion. Okay, macam acetic acid lah. Kalau acetic acid, bila ionize, dia akan hasilkan apa? Acetate ion. Kan, acetic acid ionize jadi acetate ion dan hydronium ion. So in this case, kalau you ada benzoic acid, dia akan ionize into benzoate ion dan apa? Hydronium ion class. So these are the two ions present apabila this benzoic acid kita katakan dissolve in this 500 ml of water. Okay, so inilah dia ion yang terdapat dalam tu. Dan sebenarnya kalau nak tahu, dalam larutan tu juga akan ada apa sebenarnya kelas? Ada apa juga dalam tu? Ada hydroxide juga sebenarnya. Kalau sebab kan you dah belajar kan, sebenarnya air juga mengalami ionization kan. Tetapi concentration of hydroxide dalam air itu adalah sangat kecil. Kan 1 kali 10 negatif 7 molar je dia punya concentration. Sebab itulah kita abaikan saja. Tapi kalau ikut in reality, dalam larutan tu bukan setakat ada benzoate dan hydronium, dalam tu juga ada OH minus, hydroxide lah. Hydroxide ion. Cuma kita tak tulis sebab the quantity is very 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 small. Okay, sampai pada satu tahap kita boleh abaikan je. Tak payahlah kita nak tulis. Okay, so ni yang pertama soalan 5A. Right. Ya, inilah dia kelas dia punya persamaan lah ataupun the equation yang menunjukkan process solubility of this benzoic acid in water. Nampak tak? Kita tahu bila benzoic acid dissolve in water, so dia akan ionize, slightly ionize untuk membentuk benzoate ion tadi, aqueous benzoate ion dan juga aqueous hydronium ion class. Okay, kita pergi kepada soalan B 5B. Okay, so in 5B class, alamak dia punya animation dah lari dia keluar ini dulu. Okay, tak apa. Okay, ini given dalam soalan kelas. Solubility of benzoic acid 2 grams per liter. Okay, apa maksud solubility? Maksudnya kalau kita ada 1 liter of water in this case, how many grams of benzoic acid yang akan soluble? Kelas. Kalau you ada 1 liter, yes, maksudnya 2 grams kan? Jadi 2 grams of this benzoic acid akan soluble. Itu kalau kita ada 1 liter kelas. Cuma the problem here is kita punya air yang kita gunakan is just 500 ml saja. 0.5 liter. So that's why, daripada sini lah nampak. Daripada solubility tadi kita tahu for every 1 liter of a saturated solution, in this case air lah kan, sebab kita larutkan dalam air kan. For every 1 liter of water yang kita gunakan, 2 grams of benzoic acid will be dissolved. Itu maksud this solubility. Cuma sekarang ni kita punya air adalah 500 ml sahaja ataupun 0.5 liter. So therefore, kalau kita ada 500 ml of water, maksudnya berapa gram yang akan larut? Nampak? Only 1 gram sahaja kelas. Only 1 gram of benzoic acid yang akan dissolve. Walaupun kita letak 2 gram. Faham tak? Dia akan jadi macam ni lah kelas. Jadi macam ni. Katakanlah ini 500 ml kan. Ini 500 ml air.
Okay, 500 ml of water. Jadi apa kita buat? Kita masukkan ni 2 grams of benzoic. Katalah ini benzoic acid tadi 2 gram. You masukkan dalam air. So selepas kita masukkan dalam air, akan ada 1 gram daripada 2 gram benzoic acid itu, 1 gram saja. 1 gram akan larut. So yang larut tu akan hasilkan apa? Yang larut tu akan hasilkan tadilah, yang akan hasilkan benzoic ion dan juga H3O+, kan? Hydronium ion. So yang remaining tu berapa gram? So, yang remaining yang tak larut. Yang tak larut ni akan tinggal 1 gram. Sebab apa ada 1 gram yang tak larut ni? Sebab solubility dia 2 gram per liter. Okay, jadi that's why kalau you nak semua 2 gram benzoic acid ni larut, kita kena guna berapa liter air? 1 liter lah. Kalau you guna 1 liter air, barulah semua benzoic acid larut. Tapi sebabkan dalam kes ini, apa yang berlaku adalah kita guna just 0.5 liter saja of water. Sebab itu, walaupun kita masukkan 2 gram of benzoic acid, only 1 gram sahaja yang larut. Sebab apa? Sebab solubility dia 2 gram per liter kelas. 2 grams per liter. Jadi from here, apa kita buat? Kita kira pula dia punya mol dia. Okay, kita kena kira dia punya mol. Okay, maybe ada some of you akan tanya, kenapa nak kena kira mol? Sebab nanti kita nak kena kira kepekatan larutan tu. Sebab ingat tak, kita nak kira pH kan sekejap lagi. Kan? Nak kira pH. So that's why kita kena kira mol dulu. Berapa banyak mol of benzoic acid yang larut. Sebab apa? Sebab benzoic acid yang larut itulah yang akan hasilkan larutan. Dan larutan itulah yang akan hasilkan H3O+ ataupun hydronium ion yang kita akan guna untuk kira pH. Jadi faham jadi kita kena kira mol dulu kelas. Jadi macam nak kira mol, kita tahu sekarang ni yang larut itu tadi 1 gram saja kan. Jadi 1 gram, so divide by dia punya molar mass. In this case, inilah dia kelas molar mass of this benzoic acid. Ini dia punya molar mass 122.12 grams per mole. Jadi you kira ini kelas, jadi you akan dapat 8.19 times 10 to the power of negative 3 mole kelas. Jadi inilah dia So inilah dia bilangan mole of benzoic acid dissolved in 500 ml of water untuk membentuk larutan tadi. Okay, and then kita nak kira pH kan. Okay, so since kita tahu sekarang ni kelas ini tadi concentration dia. Okay, ini adalah initial concentration of benzoic acid tadi. Yang larut yang larut itu. Kan yang larut itu jadi larutan kan. Jadi macam mana kita nak kira? Bilangan mol yang dah kira tadi, 8.19 times 10 to the power of negative 3 mole divide by 0.5 liter. Okay, you akan dapat 0.0164 molar. So that is the concentration class of benzoic acid yang terhasil daripada benzoic acid yang larut tadi untuk membentuk larutan. Okay, sekejap ini salah ni, bukan 5A ni. Sekarang kita dah sampai 5B sebenarnya. 5B. Okay, and then air tak adalah air kita akan letak dash saja sebab dia tak berkaitan. Okay, and then these two ion initially 0. Kenapa? Sebab dia belum lagi ionize lah. Tapi once kalau bila started to ionize, dan kita tahu kan benzoic acid is a weak acid. So bila dia adalah weak acid class, so dia akan slightly dissociate ataupun slightly ionize in water. Jadi in this case dia akan berkurangan sebanyak X, ini akan plus X, ini akan plus X. Remember sama macam you buat untuk weak acid kan? Untuk weak acid punya calculation kan, nak kira pH dia. Okay, and then dia akan dissociate sampai bila? Sampailah capai equilibrium class. Okay, until dia capai equilibrium, dan kita tahu at equilibrium this is the concentration of benzoic acid yang tidak dissociate. So inilah concentration of the two ions. Okay, dan since benzoic acid is a weak acid, dan of course dia akan ada dia punya Ka lah, dan Ka pun dah diberi dalam soalan here. See dia punya Ka value, dan kita tahu for this benzoic acid kelas so Ka equals to 6.5 times 10 to the power negative 5. So ini dia punya equation dia lah. Okay, and then you gantikan X ni you masukkan dekat sini. So X dengan X, and then here you gantikan 0.014 minus X, then you akan dapat inilah dia punya equation akan jadi macam ni. Okay, and then apa kita kena buat? Kita kena solve for X class.
Macam biasa lah kan, kita kena selesaikan X. Okay, so apa kita kena buat dulu nak solve for X? Kita boleh buat assumption. Okay, sekarang kita tahu kan, since KA value is very small, jadi apa boleh kita buat kat sini? Kita boleh assume apa? Kita boleh assume, okay, 0.0164 minus X actually adalah 0.0164 juga. Sebab apa? Sebab X tu sangat kecil. So kalau kita minus pun, still kita akan dapat the same value. So therefore, kelas persamaan KA daripada asal tadi dah jadi simplify macam ni saja. Okay, and then equals to 6.5 times 10.-5. So ini dia punya KA tadi. Dan bila you kira ni, you akan dapat this is the value of X. And then kelas, macam biasa, bila kita check using 5% rule, ini yang kadang tak menarik ni kan. So apa you akan dapati, bila you check you guna 5% rule, you akan dapati dia punya nilai dia adalah 6.28%. Slightly, sikit je kan, greater than 5%, tapi greater tetap greater than 5%. You tak boleh buat apa. Okay, bila lebih saja daripada 5%, maksud dia apa? Assumption yang kita buat tadi dekat sini, ini assumption ini tadi is not justified. It's not justified. So therefore, we need to repeat this calculation. Okay, untuk solve for X, but this time kita kena guna quadratic equation. Okay, saya harap semua orang ada smiley face macam ni lah kan. Jangan okay, frown pula cheer up kan. Okay, so kita kena selesaikan gunakan quadratic equation. And then bila you solve using quadratic equation class, okay, so ini dia punya quadratic equation ya. And then you selesaikan nilai X. So macam biasalah kan, kita akan dapat two values of X. Dua nilai X. So apakah those two values of X? You akan dapat yang pertama 0.0010 and second you akan dapat negative 0.0011. Nampak macam sama kan? Tapi lain. Ini negatif, ini positif. Jadi in this case, kita akan pilih which one? The positive value. Yes, good. The positive value. Okay, sebab apa? Sebab mana kalau concentration, mana boleh concentration negatif kan? Impossible lah untuk concentration negatif. So, in this case, inilah value of X. So, once kita dah tahu value of X, kita dah tahu juga X ini actually represent the concentration of hydronium ion at equilibrium. Okay, which is 0.0010 molar. So, bila kita dah tahu this concentration of hydronium ion, next kita boleh kira pH class. Kita boleh calculate pH. So, inilah dia jawapan dia kelas. You akan dapat, inilah dia pH of the benzoic acid solution yang terhasil. Logik tak? 3. Logik lah sebab kita ada weak acid. Kalau kita ada strong acid, nilai dia akan rendah lagi. Mungkin 1 ke, mungkin less than 1 ke, ataupun menghampiri 0. Ini sebab kita ada weak acid, benzoic acid, weak acid. That's why pH dia akan slightly higher lah. Akan lebih tinggi sikit dia punya nilai dia. Okay, so dah habis untuk kira pH. And lastly, soalan minta you kira percentage dissociation of benzoic acid. Okay, sebenarnya kelas kalau you nak tahu, soalan ini kan, calculate the percentage dissociation ni, kita dah kira dah sebenarnya, perasan tak? Bila kita kira benda ni? Bila you kira tu, percentage dissociation of benzoic acid? Siapa tahu? Sebenarnya tadi, kita sebenarnya dah jawab pun soalan C ni sebenarnya. When? Masa you buat 5% rule. Plus, bila you apply 5% rule, remember? Kan 5% rule, sebenarnya apa yang kita kira 5% rule tu, kita kira percentage of dissociation lah kalau you nak tahu. Cuma dia punya rule dia, kalau as weak acid ataupun weak base itu, dia punya percentage of dissociation is less than 5%, kita akan anggap it is a very weak acid. It is a very weak base. Tapi kalau dia greater than 5%, so kita tak boleh terus buat assumption itu. Maksudnya dia adalah stronger weak acid ataupun stronger weak base. Sebab tu kita tak boleh apply the 5%, kita tak boleh buat assumption tadi. Kita kena repeat using quadratic. Jadi sebenarnya nak kira percentage of dissociation ni kelas, dia punya samalah equation dia. Okay,
0.001 divide by 0.0164 times 100%. Cuma tadi kita check gunakan apa? Bila kita check 5% rule tadi, kita guna nilai X yang kita dapat daripada yang kita assume. Kan? Cuma untuk kes yang ini, kita kena guna nilai X yang kita dah solve selepas kita guna quadratic equation. Kan? Sebab tadi nilai dia lain kan kalau sebelum kita guna quadratic tadi kan. Jadi in this case kita masukkan nilai itu, so you bahagikan dengan the initial concentration, you darab dengan 100%, so you akan dapat 6.1%. Okay, 6.1%. So inilah dia kelas percentage of dissociation of benzoic acid in water. Okay, you faham tak maksud 6.1% ni? Kelas. Okay, maksudnya macam ni tau. Okay, kalau kita cuba tengok balik pada soalan macam ni tau. Kita ada solid benzoic acid 2 gram. Kan 2 gram solid benzoic acid. You masukkan dalam 500 ml air. So bila masuk dalam 500 ml air ni, hanya 1 gram sahaja benzoic acid yang akan larut menjadi benzoic acid. So benzoic acid yang terhasil itu pula daripada benzoic acid larutan tu hanya 6.1% sahaja daripada benzoic acid yang larut itu yang akan ionize jadi benzoate ion dan juga hydronium ion. Sebab itulah dia punya kepekatan H3O+ itu sangat kecil. Sebab tu bila kita kira, kita dapat pH dia adalah 3+. Okay. Right. So that's it. Itulah dia soalan kita untuk hari ini. Soalan tutorial di all. And berakhirnya soalan 5 ni kelas, maka tamatlah sudah dia punya tutorial questions untuk this semester kelas. Kita dah habis. Okay, actually kita dah habis untuk 7.3 sebenarnya. Okay, so alhamdulillah akhirnya kan.